Indonesia. Minasama, Jakarta Scaleのハッタ国際空港に着陸いたしました。ただいまの時刻は2月27日午後11時46分です。ベルト着用サインが消えるまでシートベルトをお締めになったままお待ちください。物入れを開けた時に手荷物が滑り出る恐れがありますのでお気をつけください。この先電波を発する電子機器もご使用になれますが、携帯電話での通話は周りのお客様のご迷惑になりますのでお控えください。この飛行機は第3ターミナル G3 番ゲートに到着する予定です。 ANA ガルーダインドネシア航空スターアライアンスパートナーとのコードシェア便をご利用いただきましてありがとうございました。皆様の次のご搭乗をお待ちしております。 Dear passengers, we have landed at Jakarta Soekarno Hatta International Airport. The local time in Jakarta is 11:46 p.m. February 27. Please remain seated with your seatbelt securely fastened until the captain turns off the seatbelt sign. Take care with opening the overhead compartments as baggage may fall out. From now on, you can use electronic devices that emit radio waves. However, please refrain from talking on cell phones out of consideration for other passengers. This flight will be arriving at gate number G3 of Terminal 3. Thank you for flying with ANA, Garuda Indonesia, and our Star Alliance partner. We look forward to seeing you again. Thank you. Para penumpang yang terhormat, kita baru saja mendarat. Mohon tetap duduk di kursi Anda dengan sabuk pengaman terpasang erat sampai tanda sabuk pengaman dimatikan. Harap berhati-hati saat membuka kompartemen atas karena kemungkinan ada barang bawaan yang terjatuh. Mulai sekarang, Anda diperkenankan untuk menggunakan perangkat elektronik yang memancarkan gelombang radio. Namun kami harap agar Anda tidak berbicara melalui telepon seluler karena dapat mengganggu penumpang lainnya. Terima kasih Anda telah memilih terbang bersama ANA, anggota dari Star Alliance. Kami berharap untuk dapat melayani Anda kembali di kesempatan berikutnya.